वो एक इंडियन है, बड़ी जबरदस्त रिसर्च लेकर आता है, उसका नाम ध्यान से निकल गया, दुरू राठी, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उसकी वीडियोस में देखता हूँ, बड़ी कारामत वीडियोस होती हैं, बड़ी तहकीक करता है। जब आप सही चश्मे से कोई चीज देखते हो ना, तो हर चीज आपको पता है कहां पहुंचाती है, अल्लाह तक। तो पैगंबरों ने मेरे भाई हमें समझाया है कि हम बने नहीं है, हम बनाए गए हैं, हमें किसी ने बनाया है, हम ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आए, ये कायनात हो नहीं सकता मेरे भाई। डार्विन 100 दफा मर के पैदा हो जाए, वो ये साबित नहीं कर सकता कि हम इवॉल्व होने का नतीजा है। इवॉल्व होकर इतनी खूबसूरत चीजें नहीं बनती। अगर ये इवॉल्व हुई भी है तो ये सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के किसने डाले हैं इवॉल्व होने के? इतने पेचीदा सॉफ्टवेयर यार, इवॉल्व होके आंखें उगाई। कभी ऐसा इत्तेफाक देखा? लॉ ऑफ चांस सुना है ना आपने? बाय चांस कुछ काम हो जाते हैं। बाय चांस क्या होगा आपने, चलो आपको एक मिसाल से बात समझाता हूं। ये जो डार्विन का नजरिया है ना, थ्योरी, ये लॉ ऑफ चांस के धमाका हुआ था, ढीम 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 ये बन गया। फिर क्या हुआ? बाय चांस सूरज बन गया। बाय चांस फिर सूरज से कुछ गैसें निकली, वो लिपटती लिपटती इत्तेफाक करोड़ों खरबों सालों में जमीन बन गई। बाय चांस हो सकता है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो लिपटती रही। वो एक इंडियन है, बड़ी जबरदस्त रिसर्च लेकर आता है, उसका नाम ध्यान से निकल गया। क्या नाम है उसका यार? उसकी मैं देखता हूं तो उसी की तहकीक देखता हूं। वो इंडियन नहीं जो कल मैं देख रहा था यार, एक इंडियन है, बहुत रिसर्च करके चीजें लाता है। कौन सा राठी? दुरू राठी, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उसकी वीडियोस में देखता हूं, बड़ी कारामत वीडियोस होती हैं, बड़ी तहकीक करता है। कल उसकी एक वीडियो देखी कि जमीन कैसे बनी, आप लोग भी देखें, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। जब आप सही चश्मे से कोई चीज देखते हो ना, तो हर चीज आपको पता है कहां पहुंचाती है, अल्लाह तक। जो वीडियो बनाने वाला है ना दुरू राठी, उसको नहीं पहुंचा रही अल्लाह तक, देखने वाले को पहुंचा रही है, क्योंकि देखने वाला सही चश्मे से देख रहा है। साइंसदान जब कोई चीज बताते हैं ना, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, अगर आपका चश्मा सही है ना, तो आप उनकी थ्योरी और नजरिए से कहां तक पहुंचोगे? बोलो ना, अल्लाह तक। देखो, न्यूटन गैर मुस्लिम था, खुदा को मानता था वो, ऐसा नहीं है, वो क्रिश्चियन था, मानता था अल्लाह को। ये तो आजकल जो हमारा देसी लिबरल तबका है ना, देसी एथियस्ट, ये गोरों से भी 4 हाथ। जैसे हमारे यहां जब यूरोप अमेरिका में यहाँ के जो बेगैरत, अस्तगफिरुल्लाह, यानी जो बेगैरत को क्या कहूं मैं, जो बेगैरत ही कहूंगा, अब क्या कहूं, जो यहाँ के बेगैरत जब वहां जाते हैं ना यूरोप अमेरिका, तो वो बेगैरती में गोरों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। वो देसी गैरतलेस कहना चाहिए, बेगैरत थोड़ा सख्त लफ्ज है, गैरतलेस में इंग्लिश भी आ रही है, थोड़ा सा लेस इंग्लिश आ गई ना। तो यहां देसी जो गैरतलेस जब यूरोप अमेरिका जाते हैं ना, तो गैरतलेस होने में गोरों से 6 हाथ बोलो आगे निकलते। गोरों में भी कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से वफा थोड़ी बहुत होती है, कुछ अरसा चलते हैं। यहां के जो जब बेगैरती में जाते हैं ना, तो वो हर रोज कुछ नया पीस बदल रहे होते हैं। अभी मैं क्या रिपोर्टें पेश करूं आपके सामने। वो बेगैरती में उनसे, वो माँ बाप से बदतमीजी में भी उनसे आगे निकलते हैं, शराब में भी उनसे आगे निकलते हैं, हर चीज में। तो हमारा जो देसी लिबरल तबका है ना, जो मजहब से नफरत करता है, ये एथियज्म में वहां तक गया है जहां तक डार्विन भी बोलो नहीं गया। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम खुदा का इनकार करेंगे ना, और हम बोलेंगे गॉड नहीं है, और साइंसी थ्योरी से इंग्लिश में ठिश पिश करेंगे, तो लोग हमें इज्जत देंगे। लोग कहेंगे ये न्यूट्रल लोग हैं, ये माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, ये मौलवियों से जरा भी मुतासिर नहीं। हालांकि वो भी वहां तक नहीं गए हुए होते। डार्विन के जो नजरिया है ना, वो ये नहीं है कि ऐसा हुआ है कि इंसान इवॉल्व होके आया है, ये हरगिज़ उसका दावा नहीं है। उसका दावा ये है कि अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि खुदा नहीं है, तो मे भी फिर ऐसा हुआ होगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। दोबारा से, मैं ये क्यों बार बार अल्लाह के वजूद के दलाइल देता हूं? देखो, मजहब की इब्तिदा कहां से होती है? अल्लाह से। अगर आपने अल्लाह ही को बीच से निकाल दिया साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, डार्विन की थ्योरी की वजह से, तो फिर सब फजूल है। फिर तो भाई 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी, कलर की कर खुशी से फूल जा। शेख व मस्जिद से ताल्लुक छोड़, लिटरेचर अपनी हिस्ट्री को भूल जा। शेख व मस्जिद से ताल्लुक खत्म कर, कता कर, स्कूल जा। 4 दिन की जिंदगी है,
کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. پھر تو لائف کو انجوائے کرو بھائی. پھر یہ ٹوپی رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت. ٹوپی سے بال خراب ہوتے ہیں. دیکھو اس کی سائڈ کی مانگ نکلی ہوئی ہے، ٹوپی رکھ لے گا تو ساری مانگ خراب ہو جائے گی. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے، اللہ معاف فرمائے، پفیں بناتے تھے نا، وہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی. بال سیدھے سیدھے بناؤ، یہ کیا اسٹائلش بال. تو اب ہم جب ٹوپی پہننی پڑتی تھی تو بڑے اسٹائل سے، کراچی کے لڑکے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، بڑے اسٹائل سے یوں کر کے رکھتے تھے جمعے کے دن کہ وہ نہ خراب ہو. نہ گھنٹوں محنت کر کے، وہ بھی کسی اپنے گلاسز میں نہیں، کسی اور کی بائک کے گلاس میں بنائے تھے وہ بال. اپنے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جا رہے ہیں نا کالج جا رہے ہیں تو کوئی کسی کی بائک میں نظر آیا تو گلاسز وہاں بال وال سیٹ کیے. تو پھر ٹوپی پہنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی، یوں کر کے رکھتے تھے پر بنا کے، جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فوراً ٹوپی اتاری تاکہ پف خراب نہ ہو. تو بھائی پھر کیا یہ ٹینشن لینی، کس بات کی ٹینشن؟ کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا، لائف کو انجوائے کرو. پھر تو میں نے وہ ہندو ہے اس کا کل کلپ دیکھا کہ زمین کیسے، مجھے ذرا سائنسی معلومات میں ویسے ہی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں ایسا کوئی کلپ چھوڑتا نہیں ہوں. یہ جنگلوں میں جاتا ہوں نا، یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ جانوروں کی زندگی کیسی ہے. ولاگ تو غریبی میں ہے، اگر یہ ولاگ نہ بھی بنانا ہوتا پھر بھی میں جاتا ہے جنگل میں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ولاگنگ میں اتنے آگے نکل گئے کہ شیر کے منہ میں چلے گئے. تو وہ یہ تو ولاگنگ تو چلو جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیمرے میں سیو کر لیں، جب سیو کر ہی لیا تو پبلک کو بھی دکھا دو کیا جا رہا ہے اس میں. تو آپ وہ میری وہ والے ویڈیو ضرور دیکھے گا جو شیر جو شکار مس ہوا ہے نا، تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میت سے واپس آ رہا ہے. میں نے کہا یار جنگل کے بھی اکنامیکلی حالات شیروں کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہے. صرف پاکستان کے حالات خراب نہیں ہیں، ڈالر مہنگا ہونے سے شیروں پر بھی بہت اثر پڑا ہے. 3 دن ہم نے اس شیر کا تعاقب کیا کچھ اس کو کھانے کو مل جائے. 3 دن سے ایک نوالا بھی ان سب کو نہیں، پوری فیملی کو نہیں ملا. 3 دن ہو گئے. میں نے کہا یار ہم ہی لے جاتے کچھ کھلا دیتے ہیں، لیکن وہاں پابندی ہے جنگل میں، آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جانوروں کی لائف جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھو آپ. تبھی جب کوئی جانور شکار کر کے کھا رہا ہوتا ہے نا، لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ویڈیو میں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے برا بلا کہا ہوتا ہے بھائی تو بچا اس کو بچا. تو یہ جنگل میں لا یہ ہے کہ آپ نے نہ کسی کو بچانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے. ان کی لائف جیسے ہے نا، اس کو وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو انسان اس میں انٹرفیئر کرے گا نا. اب انسان نے جانوروں کو کھلانا شروع کر دیا نا، اگر شیر پہ ترس کھا کے ہم جا کے کھلائیں تو کچھ دنوں کے بعد شیر بھی ڈبل روٹی اور پیزے پہ سیٹ ہو جائے گا. حقیقت ہے. اس کو بھی کولیسٹرول پیٹ نکل آئے گا اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ تو جہاں جاتے ہیں وہاں بیڑا گرک کر کے آتے ہیں سوسائٹی کا. کولڈ ڈرنک پہ آ جائے گا شیر، کسی دن بھینسا کھائے گا نا، بولے گا آج کچھ سینے میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، کچھ اسپرائٹ یا فانٹا مل جائے یا پیپسی مل جائے یا کوئی سوڈا ہی کھلا دو. تو اس لیے اچھا بنایا قانون کہ بھائی جب جنگل میں جاؤ تو آپ کو جانوروں کی لائف میں ڈسٹربنس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بڑا صحیح لا ہے یہ. تو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کل. اس کی ویڈیو کے آخری الفاظ کیا تھے، اس نے پورا بتایا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایسے نام لے کے نا لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پیسے ویسے کمپنی کی طرف سے ملتے. بھائی میرے کو کوئی پیسے نہیں ملتے، وہ ویسے ہی بہت مشہور ہے. ایک دن میں اس کے 50 لاکھ ویوز ہو چکے تھے. تو اور اچھی بات یہ کہ مودی کے بہت خلاف ہے، یہ اچھی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحیح بولتا ہے. تو انڈیا میں کسی کے برحق ہونے کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ مودی کے خلاف. اب میرا ویزے کا چانس لگتا ہے اور ختم ہو گیا. تھوڑا سا چانس تھا مجھے انڈیا کے ویزے کا. تو خیر، تو اس کی ویڈیو دیکھیں آپ. جب آپ صحیح اینک لگا کے دیکھتے ہو نا تو ہر چیز آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ اللہ تک. میں مثال دے رہا تھا نیوٹن کی. نیوٹن کا لا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن، بولو نا نہیں. ہم جب 9th میں تھے نا، ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ لا پورا سمجھایا کہ جو چیز چل رہی ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی جب تک کوئی اسے روکنے والی فورس نہ ہو. زمین پہ چیزیں چلتے چلتے رکتی کیوں ہے؟ روکنے والی فورس ہے رگڑ ہے نا، گریوٹی اس کو روک رہی ہوتی ہے. اور جو چیز رکی ہوئی ہے
وہ قیامت تک ہمیشہ رکی ہی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی ہلے گی اس لیے کہ سور پھونکا جائے گا، ورنہ قیامت میں بھی وہ نہیں ہلتی، ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت تک وہ رکی رہے گی جب تک کہ اسے چلانے والی کوئی طاقت، بولو نا، نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا نا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ، بولو، نہیں ہوتی۔ نیوٹن کا یہ لا نیوٹن کا بنایا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتایا ہوا ہے نا۔ بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو پتہ ہے اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ اگر نیوٹن بناتا نا تو پھر ہم نیوٹن تک ہی محدود رہتے ہیں۔ نیوٹن نے تو بتایا ہے ہمیں، بنایا کس نے ہے؟ بولو نا، اللہ نے بنایا۔ پتہ ہے کیوں بنایا اللہ نے؟ نیوٹن نے کیوں بتایا؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا۔ نیوٹن نے اس لیے بتایا کہ ہلو، کچھ کرو، بے روزگار ہو، خود سے کچھ نہیں ہوگا، ہلنا پڑے گا۔ کراچی والوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو بھی سمجھانے کے لیے، جو زیمبیا آئے ان کو بھی سمجھانے کے لیے نیوٹن نے یہ قانون ہمیں بتایا۔ بنایا اللہ نے، بتایا نیوٹن نے کہ کمبختو، میں نیوٹن کی بات کو اپنے زبان میں کراچی